Itu adalah satu sebab kenapa tadi Tuan Speaker saya membawa kes ini dalam Dewan Yang Mulia ini. Apa yang terjadi dalam Mahkamah Magistrate. Tapi tak apa, I digressed. The judiciary, Tuan Speaker, barang kehakiman yang lemah, the third arm of government yang lemah. Ini bukan bermakna, Tuan Speaker, the other two arms are very strong. Itu tidak bermakna itu. Are you saying this arm is weak Also weak, when I am allowing you to say what you have been just saying? because you are duty bound to allow me to speak. So don't say it's weak. No, Because you are part of the duty-bound, institution. Because if you interrupt, then you are bringing this house, the reputation of this house into disrepute. I am just engaging you, Bukit Gelogor. No problem. Sila teruskan. No, I'm not trying to provoke you. I am not provoking you too. I've been listening to you, eye to eye contact. Both of Meaning us I'm know. serious, I'm listening. No, both Sila of us teruskan. know. Both of us know we have drawn the line. You keep within your perimeter, I keep within mine. Dengan izin. Teruskan. So this arm of government is also weak. The government does not have a two-third majority. That is the executive. Also weak. So all three arms of government in this country are weak. We can't run away from that. Dengan izin. I come back to the judiciary. What is relevant here for the purpose of debating dengan izin this bill? Apa mutu hakim-hakim dalam negara ini? Apabila berbanding dengan apa yang ada dalam negara ini selepas merdeka dan sebelum merdeka. At one time, Tuan Speaker, we had the Privy Council. Minta penjelasan. Boleh. Lama tak jumpa. Ya, boleh. Terima kasih Masih Speaker yang berhormat, selamat datang ke Dewan Rakyat ya. Saya masih terbaca handset 22 Oktober 1997. Yang berhormat ada mendedahkan bahawa Ketua Pembangkang ahli Parlimen Pematang Pau iaitu terbukti ada kes lewat, boleh didedahkan. Dan pada bulan Januari 2009 yang berhormat meminta ahli Pematang Pau ini bertaubat. Saya juga ingin bertanya, yang berhormat menyatakan nak first class judiciary. Kalau first class judiciary, kena ada lawyer, peguam yang first class juga. Jangan, kalau peguam macam yang berhormat, pendirian tak menentu, macam mana boleh first class? Minta penjelasan. Saya sudah memberi penjelasan dengan umum berapa kali. You don't understand English, you don't read the papers. I understand, I read the paper, but now what is your pendirian? You don't. That's why Yeah, you that's- refuse. that's- You refuse to answer. That is a Saya problem. beri penjelasan. Don't You worry. stand tak menentu lah, tak betul. Don't worry. Saya memberi penjelasan. Macam lalang. You know lalang is a grass. Tak menentu. You cakap lain, you Muhammad cakap lain, sekarang pendirian lain. Tak cakap lain. I want you to rebel. Saya What is your stand? Saya ulang apa yang saya ada menyatakan dengan umum berapa kali. Saya menyatakan itu sekarang. I don't run away from fact. Saya ada apabila peguam, apabila Ketua Pembangkang ada dalam kerajaan, dia masa itu timbalan Perdana Menteri. Dan apabila saya dapat laporan daripada pihak-pihak tertentu, Kasni Azizan dan orang-orang lain, ada membuat aduan kepada saya sebagai ahli Parlimen Jelutong,
Saya ada menyatakan dengan umum, merayu kepada kerajaan, merayu kepada polis untuk membuat siasatan ke atas Dato' Sri Anwar Ibrahim masa itu. Ya, saya tidak lari daripada kenyataan. Kenapa jadi? Perdana Menteri masa itu, Tun Mahathir Mohamad, dengan umum menyatakan tidak ada apa-apa dalam perjuangan itu. Ada satu konspirasi untuk menjatuhkan timbalannya. Dia terbaca surat khabar Inggris atau surat khabar apa lain barangkali. Ada itu dilaporkan. Dan lebih daripada itu, Tuan Speaker, Peguam negara masa itu, Mokhtar Abdullah, dia menyatakan dengan umum, siasatan ada dijalankan dalam apa yang saya ada, Tuan Speaker, berbangkit. Siasatan ada di polis, siasatan polis ada di menjalankan. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa dalam pertuduhan itu. The Attorney General cleared him, the Prime Minister cleared him dengan izin. Dan selepas itu, Tuan Speaker, saya jadi peguam dia kerana Perdana Menteri masa itu dan Peguam negara menyatakan tidak ada apa-apa dalam perjuduan itu. Dan lebih daripada itu, Tuan Speaker, barangkali orang itu tidak baca surat khabar atau mendapat maklumat yang tertentu. Saya jadi peguam dia. Dan apa yang jadi, Tuan Speaker, pertuduhan ke atas dia adalah seperti sama dengan apa yang saya telah menyatakan. Walaupun Perdana Menteri dan Peguam negara masa itu had cleared him. Apa salah saya untuk menjadi peguam dia? Tidak ada apa-apa konflik of interest. Dan apa yang lebih penting adalah ini. Dan dengan baik ini, kes itu, Tuan Speaker, ada pergi kepada Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan pun, Tuan Speaker, membenarkan rayuan dia. Bermakna dia tidak bersalah. Okey, penjelasan. Tidak pihak, Tuan Speaker. Perdana Menteri masa itu, Tun Mahathir Mohamad, dia masih hidup, boleh tanya dia. Peguam negara Mokhtar Abdullah, dia sudah meninggal. Mahkamah Persekutuan, dan ini harus dilaporkan dalam, Tuan Speaker, semua majalah undang-undang. He was cleared by the Federal Court. So apa salah saya? Apa salah saya untuk, Tuan Speaker, mempertahankan seorang yang tidak bersalah? Itu kewajipan saya, it's my duty sebagai peguam. Saya tidak takut daripada mana-mana kuasa, Tuan Speaker, jika apa yang saya buat adalah mengikut undang-undang. Kukuh. Baru-baru ini dalam, Tuan Speaker, New Straits Times, cerita yang sama. Big headline dalam New Straits Times baru-baru ini. Satu laporan oleh seorang bernama Azmi Ansha, jika saya tidak silap nama dia. Karpals, there's a word used which is
I forget now. Exposed again. Dan dalam laporan itu pertuduhan yang sama. Dan Tuan Speaker, walaupun saya sudah memberi penjelasan, berkali-kali saya memberi penjelasan, masih tuduh saya sebagai seorang peguam yang tidak berkaliber, mempertahankan seorang di mana ada satu konflik of interest. Dan lebih daripada itu, yang Tuan Speaker, Azmi Ancair ini, dia menyatakan saya adalah pengedar video lucah, mengedar. Itu tak apa, dia kena hadap di mahkamah. Itu tak apa, itu perkara lain. Tapi saya balik kepada the state of the judiciary. Apa saya mengatakan tadi, Tuan Speaker, satu masa sebelum dan selepas merdeka, sebelum ada Privy Council, selepas itu pun, Tuan Speaker, ada Privy Council, sehingga tahun 1986 saya dah pergi ke Privy Council, Tuan Speaker, 5 atau 6 kali, berkaliber. The Lords there, Lords of the Privy Council, hakim-hakim yang berkaliber, the best in the Commonwealth. And we had some of the best in the Commonwealth at one time. No more now. Boleh minta Boleh penjelasan? katakan kami ada, Tuan, kita ada satu first world judiciary. Pak Speaker minta penjelasan. No, tak payah, tak payah. Orang ini saya tak mau buang masa. You talk bullshit, man. No, orang ini inconsequential. Inconsequential, tidak ada apa-apa. Sila teruskan. Ya, saya teruskan. Tumpukan Tak payah. kepada permasalahan. Kalau begini Speaker, bermakna dia percaya dengan Tun Mahathir. Buang masa kata Sebab dia, tak payah. Tun Mahathir kata Anwar Tak lewat payah. dekat Kisudome, dia setuju lah tu. Saya beri jalan kepada dia. Orang gila ini. Yang berhormat, janganlah gunakan perkataan-perkataan yang Kenapa dia kecuali. ini dibuktikan sendiri tadi. Gunakan perkataan-perkataan. Siapa gila? Saya gila kah? Lu gila? Nah, tengok. You diam lah. No caliber. Inconsequential. Does not exist. Itu pun perkataan-perkataan But reflection. Saya ingat Tuan Speaker, dia lama tak masuk Dewan, dia sudah klik sikit lah. But he is a leader. The man is a leader. Confine, yang berhormat, I will allow you to talk. Confine to using words which are very unparliamentary, soothing to the hearing. No, Tuan Speaker, because Inconsequential, Tuan Speaker, all those are reflection. Sometimes they are Don't warranted. belittle others, yang berhormat. Sometimes they are warranted. If there's a madman, you got to do something about it. Yang ini parlimen yang berhormat. Yeah. Adakah saya Whatever gila you atau think lu gila? about some other people, tidak boleh reflection. I will allow you to talk, no reflection on others. Yeah. No reflection there, but don't interrupt unnecessarily. Dia minta penjelasan. Kalau tidak boleh pun bagi saja tahu tidak boleh. Ya, saya ada mau minta penjelasan daripada boleh Ya, ke? boleh, saya memberi. Okey. Kita lainkan. Sila, yang berhormat. Ya, yang berhormat. Yang berhormat. Panjang lagi, yang berhormat. Panjang lagi. Tuan Speaker, sedikit saja penjelasan. Okey, terima Sila. kasih Speaker, terima kasih apa ini YB Bukit Gelogo. Saya ini sangat terperanjat tentang akta ini, rang undang-undang ini yang sebenarnya minta pension, gratuity yang maksimal kepada hakim dan juga hakim-hakim lain kepada badan kehakiman. Saya rasa saya tak ada masalah. Tapi oleh kerana ini banyak isu masalah kehakiman ini telah ditimbul dalam 10 atau 15 tahun. Jadi saya rasa sangat aneh akta ini dibentangkan di parlimen, isu kes-kes polis terhadap ketua
negara, ketua polis, ketua hakim tidak diselesaikan dan tidak pun statement diambil daripada YB Bukit Gelogok. Memandangkan situasi ini, saya rasa masa ini tidak sesuai dan untuk apa ini membentangkan ini. Saya rasa dalam perkataan lain, akta ini merupakan seolah-olah rasuah kepada badan kehakiman. Saya minta penjelasan daripada YB Bukit Gelogok. Barangkali perkataan rasuah tak berapa sesuai, tetapi ada asas dalam apa yang ada di berbangkit tadi. Adakah ketua hakim negara itu layak? I don't want to go back to what I said just now to Speaker. Kaliber hakim-hakim hari ini, apa jadi kepada first class judiciary yang ada dalam negara ini? It was a first class judiciary until, Tuan Speaker, the assault on the judiciary dengan izin baik Mahathir Mohamad dalam tahun 1988, the sacking of the Lord President, and what followed after that dengan izin. So what caused yang Arif, Tuan Speaker, what caused the deterioration dengan izin of the judiciary? Dr. Mahathir Mohamad single-handedly destroyed the judiciary. Dengan izin, the judiciary has not recovered from that assault until today. We can run away, Tuan Speaker, from all this. Tetapi apa langkah-langkah yang ada diambil oleh kerajaan untuk get back alih kepada pangkal yang ada? Tuan Speaker, sebelum tahun 1988, apa langkah-langkah yang ada diberi untuk, Tuan Speaker, menentukan hakim-hakim berkaliber ada dalam badan kehakiman? Standard of the judiciary. Bukan macam dulu, Tuan Speaker, alasan-alasan kehakiman ada diberi oleh hakim-hakim. Dalam kes-kes, Tuan Speaker, serius, kes-kes seperti akibatnya adalah ini, 200 orang, there are 200 people on death row. Dan kita ada, Tuan Speaker, beberapa undang-undang di mana ada the mandatory death sentence. Nah, adakah Tuan Speaker, dalam kes-kes ini, apabila seorang hakim menjatuhkan hukuman ke atas seorang tertuduh, dulu lain, Tuan Speaker, alasan-alasan kehakiman ada diberi. Tertuduh apabila dia ada dihakimi, Tuan Speaker, apabila keputusan ada diberi dalam mahkamah terbuka, dia ada memberitahu sebab-sebab kenapa dia bersalah. Dan selepas itu, Tuan Speaker, jika ada satu rayuan alasan-alasan kehakiman bertulis harus dipanjangkan.
Tidak ada itu sekarang, Tuan Speaker. Mahkamah Persekutuan menerima broad reasons, itu mencukupi broad reasons. 2-3 muka surat cukup. Walaupun akibatnya, Tuan Speaker, adalah seorang gantung. You don't know all this, Tuan Speaker. You're no more practicing. You should go back perhaps when you retire. Itu apa yang tertembur dalam mahkamah-mahkamah sekarang. Dan apa yang saya mulakan tadi, Tuan Speaker, mengenai ketua pemegang, image dia terjejas dalam mahkamah magistrate, Tuan Speaker, Jumaat lalu. Walaupun remote, Tuan Speaker dah menyatakan, maybe remote but still relevant. Image dia jatuh. Akibat itu ke atas, Tuan Speaker, keluarga dia. Apa perasaan keluarga dia? Apa boleh dibuat sekarang untuk, Tuan Speaker, make the clock back, take the clock back further. Itulah, Tuan Speaker, adalah satu keperluan, it is necessity, untuk menentukan ada satu judiciary yang baik. Untuk mengadakan first class judiciary, then the best must be selected, Tuan Speaker. Tapi itu bukan ujian sekarang. If I say we go by race, then they will say I am saying what is seditious. I'm not going by that. We got some good Malay judges. We had, in fact, first class Malay judges in the past. Sufyan, for example, Tuan Speaker, world class. Raja Azlan Shah, Yusufi Abdul Qadir, Tuan Speaker, was acknowledged as one of the best in the Commonwealth. We had. Apa kriteria untuk, Tuan Speaker, melantik, memilih seorang peguam, seorang hakim? Ini semua, Tuan Speaker, harus mempertimbangkan, mengambil langkah-langkah yang tertentu, Tuan Speaker, oleh kerana dalam tangan seorang hakim adalah nyawa seorang. 200, Tuan Speaker, on death row. Are they there for good reason, Tuan Speaker? Can we say that? Dengan izin, tidak boleh. Kerana the state of the judiciary, Tuan Speaker, tidak berkaliber. Berbanding dengan Singapura, dengan izin, Tuan Speaker, some of our judges don't even speak good English. And High Court judges, you can't run away from that. All the law reports, Tuan Speaker, dengan izin, are still in the English language. You go to any lawyer's library, Tuan Speaker, 99% reports dalam bahasa Inggris. And even here, Tuan Speaker, kenapa? Why are we not encouraging English dengan izin? Ada peruntukan dalam Tuan Speaker, peraturan-peraturan mesyuarat, ada peruntukan di sana.
Di mana Tuan Speaker boleh memberi izin untuk membuat satu ucapan dalam bahasa Inggeris? We should do that, Tuan Speaker. First class Parliament requires, Tuan Speaker, the English language. You can't run away from that. Di India, Tuan Speaker, dalam mahkamah bahasa Inggeris, dalam parlimen bahasa Inggeris. Kenapa dalam parlimen di sini tidak boleh menggunakan bahasa Inggeris? Dalam satu bahasa boleh, di sini boleh. Jika tidak silap, selepas tahun 1982, I think it was then the cut-off point. Let's get back, Tuan Speaker, to what this parliament was before. At one time, this parliament, Tuan Speaker, dengan izin, could be said to be a first-class parliament, and you would be proud to preside over Are we first-class debating parliament. parliament now? Are we debating Sarahan Hakim? No, yes. I will just allow like- you to sidetrack, but not No, to Tuan Speaker, just like the judiciary to speak in English, it also should be here. That's what. Yeah, you are speaking English now. The fact Yes. that you can speak English meaning is allowable. This is dengan izin. Masih panjang lagi. Tak berapa Saya panjang. rasa ramai lagi orang pembuat ingin bahas ini. Tak berapa panjang lagi, Tuan Speaker. Tujuan saya, Tuan Speaker, untuk berbangkit perkara-perkara ini adalah untuk menentukan tidak mengelakkan apa jadi dalam mahkamah magistrate baru-baru ini, Tuan Speaker. You may say it is irrelevant or rather remote, but relevant. Balik kepada Tuan Speaker dalam undang-undang ini. Saya tidak membantah semua peruntukan di sana, Tuan Speaker. It won't be fair to the judges. Peruntukan yang memberi, Tuan Speaker, keistimewaan kepada Ketua Hakim Negara itu tidak boleh diterima. Kerana Ketua Hakim Negara kini tidak layak untuk memegang jabatan itu. Saya tidak mengulangi apa yang Tuan Speaker nyatakan tadi bagi kelayakan Ketua Hakim Negara ini. Dengan itu, Tuan Speaker, saya harap kerajaan boleh ambil langkah-langkah yang baik untuk menentukan negara ini mengadakan, Tuan Speaker, satu world class judiciary, dan barangkali selepas itu satu world class parliament dan satu world class executive. That, dengan izin, Tuan Speaker, should be our objective. Dengan itu, Tuan Speaker, ribuan terima kasih. Terima kasih.